Now, arita sa mga hinungdan sa kasamok, kagubot sa panimalay. Mangutana ko ninyo, mga kaigsunan, mga kagalaan. Para ninyo, unsa may pinakahinungdan, o dili lang unsay pinakahinungdan kay managlahi man tag sitwasyon, lailahi man tag kahimtang, unsay kasagaran nga hinungdan sa away sa panimalay. Makristohanon or madili kristohanon. No? Kay bisag mga kristohanon na ta, naamang gihapon ang away, naamang gihapon ang kasamok, naamang gihapon ang kagubot. Pero lahi nga kagubot o kasamok sa pamilya or panimalay nga dili mga kristohanon. Di ba? So, para ninyo makigsunan mga kagalaan, kung ari ka sa mga panimalay nga walay Dios, mga dili kristohanon, mga unbeliever, kita mismo sayod na nga usag yun sa pinakahinungdan, nganong anaa ang kasamo kagubot sa panimalay, tungod kay walay giila nga tinuod nga Dios ni anang mao nga mga pamilya sa panimalay. Di ba? Ato ta sa Psalms chapter 133 verse number 1. Kano sa mahitabo ang unity sa panimalay? No, Psalms 133. Psalms chapter 133. Okay? Psalms chapter 133 verse number 1. Tanawa pagkamaayo, pagkamaanindot kini alang sa mga managsuon sa pagpuyo sa tingob diha sa panaghiusa. Sa ato pa, nindot maayo kung adunay panaghiusa ang panimalay, ang managsuon mga kaigsunan, mga kagalaan. Di ba? Wala gyoy panimalay nga wala mangandoy og kalinaw. Halos tanang pamilya or tanang pamilya wala gi pagpangandoy nga magubot, masamok sila. Gani pa kitang tanan nga mga tao gusto ta og kalinaw, kahapsay sa panimalay. Pero aritas Biblia mga kaigsunan, mga kagalaan. Kay ang Biblia matod pa sa Mateo, aritas Mateo. Mateo chapter atong basahon na. Chapter 10 man siguro na. Chapter 10. No? Matingala ka ba? Si King David in Psalms 133 verse number 1, ingon diya, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in you plus I equals unity. Unity, mga kaigsunan. Pero nganong ang sa Mateo chapter 10, si Kristo mismo ang namulong. Matod pa sa verse 34, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw. Sa kalibutan, dili kalinaw ang akong gidala kun dili espada. Hinoon, mianhi ako aron magkabangi, magkasamok, magkagubot. Ang mga anak, ang mga anak nga lalaki og ang ilang amahan, ang mga anak nga babay og ang ilang inahan, og ang mga ugangan nga babay og ang ilang ugangan nga og ang ilang ugangan nga babay. Og labing ngilad nga kaaway sa tao maora unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Atong husayon mga kaigsunan, mga kagalaan.
Pinaagi ra po sa Biblia. So dili ako mismo ang naghusay, ang Biblia igo lang natong basahon. Now, mga hinungdan sa kasamok, kagubot sa panimalay. Kita mismo mga kaigsunan nga mga pamilyado, sayod ta kung unsa gyud sagad nga duslitan sa kasamok o kagubot sa panimalay. No? Asa magsugod, asa ang pinakahinungdan. Unya, matod pa sa Psalms 133 verse number 1, pagkamaayo, maanindot, nga ang panimalay, magkahiusa. Pero matingala ka, there is Matthew 10 verse number 34 to following verses, si Kristo mianis kalibutan aron magkabingkil ang sakop sa panimalay. So, unsaon nato ni pag-reconcile mga kaigsunan? Nagpasabot ba nga nagkasumpaki ang balaang kasulatan? Ang tubag, wala magkasumpaki ang Biblia. Kay ang Biblia mismo, no, adunay kaugalingong pag-interpret sa iyang ang kaugalingong pag-interpret. Siya mismo nag-interpret mga kaigsunan. Oh. Pag-ingon ni Christ, ayaw kamo paghuna-huna. Nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. So nianhi sa kalibutan si Kristo, ang iyang tumong, ang iyang gidala, kasamok, kagubot. Di man kalinaw ang iyang gidala. Sa ato pagkagubot, mga kaigsunan, espada. Now, ayaw kamo pag-una nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan, dili kalinaw ang akong gidala, kundili espada. Ang espada, mga kaigsunan, mga kagalaan, no? Nagsimbolo ka na og away. Nagsimbolo ka na og kagubot. Nagsimbolo ka na og kasamok. Kay sa unang panahon, wala pa'y armas nga mubuto, ang ilang gigamit nga hinagiban, espada, kutsilyo, bangkaw. Di ba? So, ang panag-away kaniyadtong panahon, ang gamit, espada. So, ang espada, nagsimbolo sa kasamok kagubot. Maoy gidala ni Kristo pag-ani sa kalibutan. Oh. Now karon, sa pag-ani ni Kristo, niining kalibutan na, nagmalinawon ba? Ang tubag, adunay kagubot. No? Unsa may kagubot? Daghang magdebate. Kami mo'y tinuod, nga tinukod. Kabalo ba mo nga ang espada, mga kaigsunan, mga kagalaan, nagsimbolo usab na sa iyang mga pulong nga nahisulat sa balaang kasulatan? Okay? Nga matod pas balaang kasulatan, nga ato tas Biblia. Dara. Arita sa Isaias, mga kaigsunan, mga kagalaan. Ang pulong sa Dios, nagsimbolo din siya og sword. Unahon na kong Isaias dahil mutugpa ta sa New Testament, mga kaigsunan, mga kagalaan. Isaias chapter 1. Isaias chapter 1 verse number 19. Basahan ako Psalms naman. Isaiah chapter 1 verse number 19 to 20. Kung kamo magmatinguhaon og magmasinugtanon, kamo makakaon sa maayo sa yuta. That is temporal blessing na as kalibutan. Verse number 20. Apan kon kamo magdumili og magrebelde,
Kaklaro, no? Kamo pagalamyon pinaagi sa espada. So, ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, mga kagalaan, gipakasama siya og espada. Di ba? Usa sa simbolo sa Word of God is sword. Espada, mga kaigsunan, mga kagalaan. Oh. Symbols of the Word of God, a sword, espada. Nga naman, because of its piercing ability. No? Ang abilidad niya, mga kaigsunan, sa pulong sa Dios, makahiwa sa kasing-kasing, samad-samaran, watas-watason, ang batuon, ang gahig kasing-kasing, mga kaigsunan. Ang prueba niya na ikaw nga Kristohanon kaniadtong panahon, kung walihan ka, grabe mong pagbalibad, no, alingog-ngog kayo sa imong dalunggan, kusog kayo ka, manginsulto, magbinasto sa mga nagwali. Pero sa diyang nadutlan ka sa espada nga mao ang pulong sa Dios, nahiwa ang imong kasing-kasing. Gipadug-an imong kasing-kasing sa pulong sa Dios. It is our offensive and defensive weapon that will protect us from sin and Satan. Kuyawa din ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, mga kagalaan, no? So, kana di ay mga tao nga dili willing, dili obedient sa Word of God, mao na ang mga tao nga samok, gubot kaayo nga panimalay. Ya? Igna kong bakakon, mag-igsunan, magkagalaan. Ang akong gibasihan, pulong sa Dios, dili pulong sa yawa. Dili pulong sa maritis. Dili pulong sa mga palahubog. Dili pulong sa mga pagano. Apan pulong sa Dios. Dili masayop ang pulong sa Dios. Kasaligan ang pulong sa Dios. Kasandigan, mga kaigsunan. Oh. Di yun masayop. Sa ato pa, mianhi si Kristo sa kalibutan, nagdalag espada. Oh, kasamok. Kinsa may dili masamok. Nga ang usa sa membro sa pamilya nakadungog sa gospel, nawalihan, nakasabot, nakaangkon og kaluwasan, o ang kauban sa iyang panimalay, persecute, giluto siya, gibugal-bugalan, gipalayas, hawa diri, nganong nagpasulod magkaan ang pulong sa Dios, no? Daghang pamilya nga nasamok tungod sa pulong sa Dios. That is good symptom nga kasamok, mga kaigsunan, kay ang hinungdan mao ang pulong sa Dios. Oh. Di ba? Kanindot anang nasamok mo tungod kay ang hinungdan pulong sa Dios, kaysa nasamok, nagubot tungod sa nahurot ng kwarta sa sugal, nahurot ng kwarta dito sa tarian, nahurot na ang kwarta sa inuman, nahurot na ang kwarta dito sa kidlap-kidlap, mga kaigsunan. Lahi ng giaway ka, no? Gisamo ka, nahimong gubot, tungod kay dunay usa nga nibarog sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. So ikaw nga Kristohanon, nga ang imong sakop sa panimalay, wala pa maduol sa tiilan sa Ginoo, padayon, lahutay sa pagpangalagad, ipakita ang imong kahayag, ingon nga tinuod nga nakaangkon og kaluwasan, ug ang Ginoo mudanag sa imong kinabuhi ngadto sa imong mga kaubanan sa panimalay. Pakita lang ang imong tinuod nga pagkakristohanon, mga kaigsunan. Di ba? So si Kristo di ay balik ta, mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa Mateo chapter 10. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kundili espada.
Hinuon mi ani ako aron pag magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan. Ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Nganong ngilad man? Tungod kay imo gunang kapamilya, imo gunang kapuso, imo gunang kadugo, pero imong nahimong kaaway tungod og gumikan sa pulong sa Dios nga iyang gibarugan. So ngilad, ngilad kay paminahon, no? Ang labing ngilad nga kaaway sa tao maora ang sulod sa iyang panimalay. Nganong ngilad man, pastor? Tungod kay imo gunang anak, imong gipalayas unya ang hinungdan tungod sa pagsimba o lain kunong relihiyon. Nabi tayo yung people mag-igsoon ni simba dere. Sa simbahan nga akong gidumala, kisabaan siya. Nganong simba-simba daw siya sa laig tinuuhan. Ako gignan nga, ayaw pa apikto. No? Ignay mong mama, ignay mong papa. Unsa man yung gusto di ay magkuyog-kuyog kog barkada? Kuyog-kuyog ko niya ng mga standby nga manigarilyo, mag-inom? Di mo gusto di ay nga makatong ko sa pagbasa sa pulong sa Dios? Nganong gikasakit man ninyo ang akong pagsimba nga dili man yawa ang akong gisimba? No? So usahay ang mga ginikanan tungod kay walay Dios, di po nimo ma-blame. Pero ipakita ang imong kahayag. Ipadanag si Kristo nga naa sa imong kasing-kasing, naa sa imong kinabuhi, ngadto sa imong kaugalingong panimalay. So, ang pinakahinungdan, nganong samok, gubot ang panimalay, tungod kay ang pamilya, walay Dios nga gituuhan. Nakahibalo, apan wa makailah. Mo may sagad mga kaigsonan nga hinungdan. Adi kay sagad, mo gini pinaka root cause. Pinaka sa tawag ni no, pinaka sa Bisaya nga pinulungan, maoy pinaka ugat. Pinaka ugat nga hinungdan nganong ang pamilya gubot, samok, siging away. Tungod kay wala pa'y Dios nga naghari sila kasing-kasing. Wala pa'y Holy Spirit. No? Wala may Holy Spirit nga maoy mo comfort, maoy mo guide, maoy mo dominar, maoy mo dumala sa atong kinabuhi, aron magkinabuhing malinawon, malipayon. Wala man. So kung wala, empty ang kinabuhi sa tao. So kung empty, mangita kag kalipay nga maoy hinungdan nga masudlan imong kasing-kasing nga empty, sudlan nimo og bisyo, sugal, barkada, kahilayan, aron masudlan ang empty, ang hawang nga kasing-kasing. Sa diyang masudlan na kini mga kaigsunan, mura siya natagbaw, satisfy na siya. Panahon lang nga nakasugal siya, nakasuyop, nakainom, nakahudyaka, pero inikaugma, balik na pod sa realidad nga kinabuhi, nga samok, gubot, ug way lami, way katagbawan, way kalipay mga kaigsunan. Kita mga kaigsunan, nakaagita na sa una. No? Ako, ari ko sa kuha, personal. No? Personal testimony na ko mga kaigsunan. Sa tinud-anay lang. No? Sulod sa among panimalay, gubot og samo kayo. Ako mamagpapa sigig away. Na akong papa, buhi pa ni mga kaigsunan.
Mutan-aw ni live na ko usahay. Dungog po kaya kung tingog diri kay naragog ko diri dol sa mua. Gubot og samok ang among panimalay. Wala gyud ko kahinumdom gikan sa pagmatngon sa akong buot nga gitudloan ko sa akong ginikanan. What is the Word of God? Wala gyud ko kahinumdom nga giingnan ko sa akong mama ug papa nga kining mao nga verse i-memorize aron kung magdako ka mao nimo tabang nimo pag-guide. Gitudloan kas pag-ampo, gitudloan kas pagsimba wa may pagmanimba mo dito mga hasol ka mo dali. Ha? Kana bitong mutukmod kasi mong anak nga pasimbahon, nga ikaw mismo way simba-simba? Kanang imong anak nga musimba og makakat-o na sa pulong sa Dios. Mo ni mutudlo nimo aron magiyahan ka sa insaktong pagkinabuhi. Mao nang daghang mga ginikanan nga mainsulto sa ilang mga anak kay mas nakaila pa hinuon ang ilang mga anak sa pulong sa Dios. Ay kung tudlo anak kay ulahira kas tabyog sa duyan. Ha? Ulahira ka do. Ulahira kas duyan. Yang problema. Nalangan po ka pagtabyog. Di ba? Kulang po sa tabyog mga kaigsunan. So, realidad ba na? No? Sa kuha lang ang kagalingon magigsunan. So kung ang pamilya wala mapundari sa pulong sa Dios, ang mga anak diha, iyahay lang nagawas, iyahay lang nag-exit. Atos barkada, atos sa inuman, ano man, sulod sa panimalay palangdaan, wala na'y kalinaw. No? Way kalipay. So kung walay kalipay, mangita ka kalipay sa gawas, wa man ka ma-enjoy sa sulod. Wa may satisfaction sa sulod. So kung walay satisfaction, walay kalinaw, nga ganahan ni ka diya, magyamukmok, mugawas jud ka. Inigawas magaigsunan, no, makita nimo ang kalibutan na, nindot man ang kalibutan. Nindot rin okay, nindot rin okay, lain-lain color ang tubig. Adtos barkada, laglaag magaigsunan, adtos kahilayan, enjoy kayo. Ang unod perting lipaya. Sumona nga pinakahinungdan, pinakaugat nga hinungdan nganong gubot og samok ang panimalay tungod kay ang mao nga pamilya wala mapundari sa pulong sa Dios. Di ba? Mao man na hinungdan mag-igsunan. Numdum ng kwatong bata ba nga 5 anyos? Ha? Or 7 anyos nga bata mag-igsunan. Nilayas. Nga naman, porting gubota, porting samuka sa ilang panimalay. 7 years old, nilayas na. Kuwagbag, sod mga sanina niya, layas. Ang mao nga bata magigsunan naglaroy-laroy. Wa siya idea kung asa sa padong. Nay pulis nga nakabantay niya nga wa bay ga bantay niya gipangutana, dong asa man ka dong? Siya bisan asa. Taga-asa man ka? Siya taga-impyerno. Taga-impyerno daw siya. Ang pulis nung pagtubag sa bata nga taga-impyerno, na-shock siya. Sige yung matagay. 5 kasi 7 anyos nga yung tubag, impyerno na. Mo ba? Kaya impyerno ka? O niya, imong mama, kisa may ngan siya, demonya.
Oh, imong papa, demonyo. Ikaw, way hinungdan. Si pangani mo dong, way hinungdan. Way klaro. Ang mao nga bata, no, gi-check ang iyahang background. Di ay, sulod sa panimalay, ang iyang mamagpapa sigig away. Perming madungga niya, nga sigig away kumbati ang iyang mamagpapa, ang iyang mama, ingnon ang iyang papa, demonyo kang dako, sugarol kay ka, himabay kay ka, bisyuso kay ka, muuli lang kag hubog, udi ka muhatag sa insakto nga kwarta alang sa galastuhan nining panimalay, alang sa imong mga anak, way tarong sinuluban, daghang kitag utang, maulaw na kumugawas, ulaw na kayo. Ingon po ni bana magkaigsunan nga ikaw demonya pug kang dako. Wa kay laing buhat. Yahay kay kadiri, naarakas balay. Hawa diri sa impyerno natong panimalay. Nay mga anak na to way hinungdan, way klaro. Ikaw kuno nga anak, makadungog ka nga imong mamagpapasigig away. Ma-develop ka ha ang imuhang gitawag o si tawag ni makaigsunan. Kining mindset bitaw nga pagkapositibo. Ang bata nga sigig kadungog sa ginikanan nga sigig away, apektado ang iyang mentalidad mga kaigsunan. No? Gubot ang iyang unahuna o gasing-kasing pot. Influence maguna. Kung unsay makita niya, iya nang ma-adapt. Mao man na hinungdan mga kaigsunan. No? So, importante gyud kayo ang pulong sa Dios nga mapundar diha sulod sa panimalay. Kay kung di mapundar, muandar ang kinaiyaw sa mga walay Kristo, walay pulong sa Dios. Di ba? So makaluluoy kayo magkaigsunan mga kagilaan. Na ako'y pulis nga gikaistorya ba? Sila mo'y giblame. No? Nganong daghang mga pamatanon nga naadihas kadalanan, nagiinom, nadunggaban, napusilan. Kay wala ko ni sila gitawag og insakto nga trabaho, bisan ang pag-roving na lang daw. No? Kasi tawag na police visibility, bay tawag na may police na, mga police na to diri mga igsuon. Kaya kung naaalang ko no'y mga pulis din dapita, way mahitabong samok. Ang mao nga pulis, iyang giignan ang ginikanan, nga nireklamo sa police station, Madam, dili na mo na unang responsibilidad. No? Kanang inyong mga anak, kamo maoy dunay dakong responsibilidad nga inyong mapadako sa insakto hilabi na mapundaran sa pulong sa Dios. Kay kung inyo paning gipadako ang inyong mga anak nga nagiyahan sa pulong sa Dios, di ko mutuo nga mahimo ning kawatan, mahimo ning sugarol, mahimo ning hugaw sa katilingban, sagbot sa katilingban. Ngano man, napundaran sa pulong sa Dios, nya mahimo ninong barumbado, di na mahitabo mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios basta mutuhop sa kasing-kasing sa tao, mamunga gina mga kaigsunan ug pagkamatarong. Di ba? So,
Mao ni ang pinakahinungdan. Kana di aing pamilya nga samok gubot tungod kay ang bana palahubog, ang bana siloso ug uban pang mga hinungdan, resulta na lang di ay na sa walay walay pulong sa Dios nga napundar sa ilang mga kasing-kasing. Resulta na lang di ay na siya. Kay ang pinakahinungdan, empty. Oh. So kung na kay makita nga pamilya, nga siging away, siging lalis, gubot, samo kayo, unya mingong ka nga ang hinungdan manggod kay ang bana palahubog, drug addict, dili din na mo pinakahinungdan. O, kung sa drama pa na mga kaigsunan, naara na sa stage. Wala kakahibalo sa luyo. No, kung sa kahoy pa na siya, punuan lang imo nakita, dili ang pinakaugat, dili ang pinakagamot. So kanang mga ingon-ana nga mga kagubot, kasamok sa panimalay, resulta na lang din na siya sa mga pamilya nga wala mapundari sa insakto sa pulong sa Dios. Oh. Naman musupak sa pulong sa Dios mga kaigsunan, mga kagalaan. No, dili man po di mo na gud sila mapugos kay ang pulong sa Dios voluntaryo man ni nga atong dawaton, atong pilion. So, ang ato na lang ani, magpaabot ta kung kanusa sila mahimong makat-on sa pagpaubos sa ilang kaugalingon. Kay muhatag ra og grasya or pabor ang Dios alang sa mga tao nga magpaubos mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay, so basa ta og comments mga kaigsunan. Brother Angelo Generale, may gabi Pastor Mel, dalaygon ang Dios watching Tagum City. No, may gabi Brother Angelo Generale, mayong pagpaminog may pagtanaw. Angelito Malaza, no, pareho ra ba? Pastor, as lang ko unsa may imong ikasulti labot diri sa amon church na kami gitaparan sa lain church pero same Baptist or MBC. Uy, mo ba? Naagi pinakaugat nga hinungdan ana kung gitaparan mo. I-PM lang ko, no, dila na to ikuan diri sa kanang sa social media. I-PM lang ko, dito ta mag-istoryahanay. Okay, kuan man ni, confidential man ni Brother Angelito Malaza. I-PM lang ko, or no, i-PM lang ko para mas kay confidential man ni siya. Sister Nining Vidoya Singguran, good evening, maayong pagpaminaw ni mo diya uban ni Pastor Eb. Sister Rebecca Camino, good evening. Oy, si Ate Linlin, no? Tilen, may gabi ni mo diya. Manay Pasita Juniora, may gabi Pastor, og kanatong tanan, no? Unya, Brother Junjun Manapos Luntad, good evening Pastor Mel. Preach on, watching her at seminary. God bless Pastor og sa tanang nagasubaybay ani nga programa. May gabi Brother Junjun Luntad, no? Uban sa atong mga estudyante diya seminary. Sister Rose Lausa Hamilon, mayong gabi Pastor, ug sa atong mga kaigsunan nga naminaw, may gabi ninyong tanan dalaygon ang Dios or Ginoo. Onya Brother Joel Montero, mayong gabi Pastor Romel, ug sa imong programa ug sa imong pamilya ug sa tanan nga nakapaminaw ug nagtan-aw sa imong programa, salamat sa pulong sa Dios. God bless us all. Ma'am or Aurelia Gambua, no, may gabi ma'am, salamat sa pag-tune in sa toang programa karon nga kagabion. Okay niya, padayon ta mga kaigsunan sa pagkuha sa greetings, no? Okay. Sister Zenaida Dalida Dilima, may gabi Pastor Mel, ug sa tanan igsuon ko diha kang Kristo, blessed Sunday, God bless us all, amen. And then diya ni Sister Marilyn Mitili, good evening po Pastor, ug sa tanan naminaw, ganina pa ko naminaw. Okay, no, salamat Sister Marilyn Mitili, good evening. Unya may gabi taytayan sa kaluwasan Pastor Joben, Pastor Job, may gabi ni mo da, no?
niining gabi uban sa imong pamilya. Padayon ta makigsunan. Brother Maxwell Otor, good evening. Sister Mildred Inanoria, may gabi. Kay Gabriel Benedict Silvio Liamera, may gabi pastor, no? May gabi sa Brother Gabriel. Salamat sa pag-tune in sa tuang programa karon nga kagabion. And then diya ni Sister Marilo Onggi. Good evening, no, Sister Marilo. Salamat sa pag-tune in sa itong programa. Pastor Hilario Bailon, good evening, Pastor from Agusan del Sur, no? May gabi, Pastor Hilario Bailon. Salamat sa pag-tune in. Brother Anthony Yue, may gabi, Pastor Mel, og sa tanan kay gisunan diya sa Ginoo. Kanang buang na tao, Pastor Mel, unya, manumbag or manakit, likaya na lang siguro, anak na lang. Oo, siyempre, Brother Anthony, no? Kita ni mo nga, di good maayo, duolon, kay manumbag, likayan lang yun na. Okay, kuyaw kayog atong matumpangan. Sige. So, namoy mga pangutana di magigsunan mga kagalaan? I-comment lang palihog aron ato ang matagan og pagtagad niining kagabion. Okay, so unsay oras 8:41 sayo pa mga kaigsunan. Unya atang atong live ugma sa gabi mga kaigsunan, no? Alang sa pagtuon. Okay. Padayon ta sa pagbasa sa mga nag-comment kung apa. So kung wala na magigsunan, padayon ta sa paghisgot, no? Now, mga hinungdan sa kasamo kagubot sa panimalay. Aritas mga Kristohanon. Nganong naay pamilya, panimalay, nga adunay kasamok, adunay kagubot sa panimalay. Unsa may mga hinungdan niini? Kristohano na ha? Nga naman, unsa may mga hinungdan niini mga kaigsunan? Ang tubag, ang pinakahinungdan, bisag mga Kristohano na ta, tungod kay naapata sa unod nun nga bahin. Ug tungod kay naapata sa unod nun nga bahin, mulihok ang atong gitawag og pagkatawhanon. Mulihok ang atong carnality. So once nga mulihok ni siya, bisag Kristohano na, mo create ni siya og kasamok, mo create ni siya og kagubot. Tiyaw mo na makaigsunan. So, kanus aman po ni mulihok, Pastor? Sa dihang muundang ta sa pagbasa